الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا وحبيبنا شفيعنا قرتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى أرواح جميع آبائي وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم الصحابة وسائر الصالحين، ثم إلى أرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سائر أصحاب رسول الله أجمعين، ثم إلى أرواح سيداتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة رضا سائر زوج رسول الله أجمعين، ثم إلى روح سيدنا نفسة بنت الحسن، ثم إلى روح سيدنا الحسن وسيدنا الحسين، سيدنا علي سيدنا العابدين، سيدنا محمد الباقر، سيدنا جعفر الصادق، سيدنا علي الوريض وإخوانه الجميع، ثم إلى روح سيدنا المهاجرين الله أحمد بن عيسى، سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلبيه، ثم إلى المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن السقاف بن محمد بعلبي، سيدنا عمر المخضر وإخوانه الجميع جميع هذه السلسلة طريقة السادة العلوية، ثم إلى أرواح جميع أصحاب الطريقين الله خصوصا سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني، سيدي أحمد قبيل الرفاعي، سيدي إبراهيم الدسوقي، سيدي أحمد البدوي، ثم إلى رشيد النقشبندي، سيد التيجاني، سيد الإدريسي، سيد أصحاب الطرائق المحمدية أصولا في الولاية خلفائهم وأهل سلسلتهم أجمعين، ثم إلى أرواح جميع الأقطاب والأوتاد والأنجاب والأبدال والأقوات وأهل النوبة وأهل الدرب وغاث الأعظم صاحب الوقت، ثم إلى كل ولي وولية من مشارق الأرض إلى مغاربها صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم من سيم جنهم وصولا بالولاية خلفائهم وأهل سلسلتهم، ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن أبي بكر لحضرة الأبي أبو بكر بن عبد الله العدني، الحبيب عمر عبد الرحمن الطاشي علي بارس عبد الله حدث بأحمد بن الحبشي وصولهم وفروعهم وأهل سلسلاتهم وخلفائهم أجمعين، وخصوصا من أرى شيخنا زمان الأستاذ الإمام الحافظ المسلم المصطفى عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بالفقيه خاصة، شيخنا الإمام الحافظ عبد القادر بن أحمد بالفقيه خاصة، ثم إلى الحبابة الشريفة أم هاني الحبابة الشريفة فاطمة، ثم إلى روح الحبابة عفيفة الحبابة زهرة الحبيب محمد بالفقيه، والحبابة عائشة أم الحبابة فاطمة، وأصولهم وفروعهم وخلفائهم وأزواجهم وأولادهم بناتهم وذرياتهم وأخوانهم وأخواتهم وعمامهم وعماتهم وخالهم وخالاتهم ومن أولى كل منهم في ترتيبهم وأصولهم وفروعهم، أن الله يغفر لهم ويرحمهم جميعا، ثم إلى رسول الله أن الأولياء مولانا الشريف ولاية الله مولانا رحمة الله مولانا ملك إبراهيم مولانا درجات مولانا خديجة مولانا مريم مولانا قدوس مولانا راد الفتح مولانا جمال الكبرى مولانا إبراهيم السمرقندي مولانا إسحاق مولانا مغربي مولانا الشيخ سوباكر سيدة فاطمة بنت ميمون جميع متقدمي أولياء التسعة ومن دفن في إندونيسيا من أوليائك، ثم إلى أرواح جميع خلفائهم أجمعين وصول في الولاية خلفائهم وأهل سلسلتهم، ثم إلى أرواح من تنابين خاصة من أولياء الملائكة ورسلهم خصوصا الحبيب حسين بن أبي بكر العذروس بن عبد الله بن محسن الطاسر بن محمد بن طارق الحداد بن محمد بن عبد الرحمن السقافي أبو بكر محمد السقافي بهر الحبيب جعفر بن شيخان بن علي السقاف، الحبيب حسين بن هدي الحامد وصالح بن محسن الحامد وجدهم فخر الوجوه الشيخ أبو بكر بن سالم وأخي حسين عقل بن سالم، ثم إلى ربي حمد بسروان والحبيب جعفر بن شيخ محمد خليل بن كلام، ثم إلى روحي وإلى رمنا من أولئك يا الله، ثم إلى روح آبائنا وآبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم وجميع لا إله إلا الله من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا من لا ذائر ولا ذاكر له، وأما الجميع بالرحمة منك ورضوان واسكننا وإياهم فسهل جنان يا حنان يا منان يا من سورة واستعين وتتعلم وتعليم وتذكر وتذكرنا والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء له بجلالة الخلق وأمر الله بقرب الثواب وحسن الخاتم والعافية والعافية،
وصلاح العاقبة. ثم إلى روح شيخك سعيد وشيخنا أبو عبيد، شيخنا أرميا، شيخنا أبو عبيد الله، شيخنا رئيس من بجوري، من بصري، من فضالي، من بن عربي، سيد سنة، شيخ معشري، من متريدي، من شافعي، مالك، حنفي، حنبلي، من غزالي، وإلى رسيدي بن عربي، وإلى رسيدي عبد العزيز الدباغ، وإلى الشيخ عبد الوهاب الشعراني، ثم إلى روح الشيخ معروف القري، وإلى روح الشيخ حياة بن قيس الحراني، ثم ومن جلس في مقامهم، ثم سيدنا علي بن الهيثم من جلس في مقامه، ثم إلى روح من أوتي من أسود السماء، من تعالى ينفعني ولدته بنتي ولدي، من صدق بمحبتي عبدي، من سعى بصدق، من سمي هذا المجلس، ثم إلى أرواح من قرأت كتبه في هذه الليلة وقبل هذه الليلة وبعد هذه الليلة، وجميع علماء وأولياء أهل السنة والجماعة أجمعين، أصولهم في بلاد خلفائهم وأهل سلسلاتهم بنية صالح القلوب والغالب نحصل كل مطالب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كافة آله الأطايب وأصحابه ذوي المناقب إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Wabashir, dan sampaikanlah bisyarah, berita gembira olehmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapa? Kepada alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan beramal saleh, anna lahum, bahwa disediakan bagi mereka jannatin, surga-surga, tajri, yang mengalir, min tahtiha, dari bawah jannat, dari bawah surga, al-anharu, sungai-sungai. Kullama ruziqu minha,
setiap kali mereka diberi rezeki minha dari surga-surga, min thamaratin dari buah-buahan, rizqan sebagai rezeki, qalu mereka berkata, hadzal ladzi ruzikna min qablu, inilah rezeki yang diberikan kepada kami min qablu, dahulu, sebelumnya. Wa utu, dan mereka telah diberi bihi, dengan buah-buahan, mutasyabiha, yang serupa. Walahum, dan bagi mereka, fiha, di jannat, di surga-surga, azwajun, pasangan-pasangan, istri-istri, mutahharatun, yang suci dari haid dan lain-lain. Tidak ada ahlul jannah haid, nifas, tidak ada. Kalau di alam dunia yang tidak terkena haid dan nifas itu putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Fatimah Zahra. Karena itu beliau diberi gelar Haura'u Adamiyah, bidadari manusia. Sebab yang mutahharah, tidak haid, tidak nifas, biasanya bidadari. Ini ada orang di alam dunia tidak haid, tidak nifas. Karena itu bergelar Haura'u Adamiyah, bidadari manusia, Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha, bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahum, dan mereka, fiha, di dalam surga-surga, khalidun, kekal. Wabashir, dan berilah kabar gembira oleh kamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu basyiran wa nadhira. Kalau kata guru saya dulu, seperti dokter memberi obat, ada pahit, ada manis. Jadi basyiran wa nadhira itu diibaratkan dawa. Kalau kita minum pil itu kan ada manis-manisnya, ada pahitnya, tapi ada syifanya. Terkadang Sayyidul Wujud Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nadhira, terkadang basyira. Ini sedang ayat ini, ayat ke 25 dari suratul Baqarah, sedang membahas basyira, bisyarah. Siapa yang diperintahkan Allah mendapatkan kabar gembira? Alladzina amanu wa amilus salihat. Mukmin saleh dan mukminah salihah. Mukminun salihun atau mukminat salihat. Orang beriman yang baik, beriman dan beramal saleh. Bisyarahnya apa? Mereka akan diberikan jannatin, surga-surga. Bukan satu surga, tapi surga-surga. Di sini ya tergantung amalnya. Syarhul Ainiyah Al-Habib Al-Allamah Ahmad bin Zain Habsyi, Khalifatul Imam Al-Haddad. Jadi Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Abdullah bin Ali Al-Haddad itu punya murid khas, murid utama beliau, sekaligus khalifah beliau, Sayyidina Imam Al-Qutb Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Saya setiap membaca Fatihah untuk Habib Abdullah Haddad tidak pernah saya lupakan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, li'annahu khalifatuh. Sebagaimana saya kalau membaca Fatihah untuk Al-Habib Umar bin Abdurrahman Attas, tidak pernah saya tinggal Syekh Ali Baras. Sebab
Kalau itu jelas perintah dari Habib Umar bin Abdurrahman Attas. Tidak sah Fatihah kepada Habib Umar bin Abdurrahman Attas kalau tidak membacakan Fatihah untuk Syekh Ali Baras. Dan saya selalu terkenang setiap melihat nama Al-Habib Ahmad bin Zain Habsyi ini. Beliau punya karamah yang luar biasa sekali, membuat saya terkenang-kenang sebab berhubungan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi satu waktu Sultan Al-Awliya, ini di sebagian Kutubul Manaqib Imam Al-Haddad, saya lupa lagi nama kitabnya, saya hanya ingat riwayatnya. Datang Sultan Al-Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, jelas secara ruhani ya, sebab zamannya kan jauh sekali antara Sayyidi Syekh dengan Imam Al-Haddad. Kepada Imam Al-Haddad akan memberikan magamnya, asrarnya, ahwalnya, apa yang diberikan Allah kepadanya untuk diberikan kepada Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Tapi Imam Al-Haddad menjawab, tidak bisa, malanil idrus, saya telah dipenuhi oleh asrar, maqamat dan ahwal Sultanul Mala, sahib ratib Sayyiduna al-Imam Al-Qutb Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus, ayah dari Al-Habib Abu Bakar Al-Adani. Fa'ahalahu ala Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Kemudian Imam Al-Haddad mengusulkan kepada Sultan Al-Awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani apa yang akan diberikan kepada beliau itu supaya dioper untuk muridnya Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Jadi jangan ditinggal ini 3 serangkai ini. Sayyidi Syekh ya kita fatihai, Habib Abdullah Haddad ya kita fatihai, Habib Ahmad bin Zain Habsyi ya kita fatihai, sebab ada hubungan riwayat yang saya ceritakan tadi itu. Selain itu, hubungan kita dengan Syekh Abdul Qadir ini sangat-sangat banyak sekali. Semakin jauh saya membaca kitab-kitab Thariqah Alawiyah, yang sering saya ketemukan wali Thariqah lain ini Sayyidi Syekh ini. Bahkan sampai di zaman Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas sahibul Mashhad, ketika muncul arwah humatul Mashhad, penjaga daerah Mashhad. Mashhad itu tempatnya Habib Ali bin Hasan Attas, arwah aulia kuno-kuno yang menjaga Mashhad. Tetap di situ salah satunya adalah Sultan Al-Awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala anhu wa an jami' ahli silsilati tariqati as-sada al-alawiyah wa an jami'i awliyaillah ajma'in wa an jami'i anbiya'illah wa an jami'i rusulillah wa nafa'ani wa iyyakum min barakatihim ajma'in. Amin Allahumma amin. Nukilan dari Syarh al-Ainiyah lil Imam Al-Haddad, Ainiyahnya, syarahnya Habib Ahmad bin Zain Habsyi, halaman 359. Masalah surga. Falil jannati thamaniyatu abwab, kata Habib Ahmad bin Zain Habsyi. Surga ada 8 pintu. Surga ada 8 pintu. Man kana min ahli shalah du'iya min babiha. Kalau orang semasa hidup di alam dunia hobinya sholat sunnah, bukan sholat wajib yang dimaksud di sini, sebab sholat wajib semua melakukan. Hobinya sholat sunnah, tidak betah kalau tidak melaksanakan sholat sunnah. Bahkan sholat sunnah yang sudah ada, isyraq, duha, tahajud, qabliyah, ba'diyah, tidak terpuaskan si orang ini. Maunya sholat terus. Saya pernah ketemu orang semacam ini. Ini juga terkenang-kenang saya. Selalu tersimpan di ingatan saya. Terakhir saya umrah di kota Madinah Al-Munawwarah, di Masjid Nabawi. Saya kelihatan ada orang kok berdiri terus ini orang. Bangun sholat 2 rakaat. Penasaran saya ambil Quran,
Saya duduk tidak terlalu jauh dari orang itu. Tujuan saya ingin tahu ini orang sholatnya berapa rakaat. Itu saya baca Quran lama sampai capek, saya tutup Quran, masih sholat itu orang. Saya kira 100 lebih itu. Salam 2 lagi, bangun lagi. Akhirnya saya deketi. Pas dia salam mau bangun lagi, saya deketi, saya sapa. Gak taunya dia dari Inggris. Dia bilang, saya dari England, Inggris, dari Inggris. Sedikit-sedikit dia lumayan bahasa Arabnya. Bahasa Inggris saya tidak bisa. Ya sedikit-sedikit bahasa Arabnya lumayan lancar. Saya tanya, kamu sholat apa? Nur mukanya ini orang ini, cahaya. Ternyata dia pengikut salah satu tariqah, disebutkan, saya ikut tariqah fulan. Dan dia cukup mengenal tariqah-tariqah. Di antaranya Naqsyabandiyah juga ada katanya di negaranya. Yang saya tertarik sholatnya. Cara akal saya, harusnya kalau 100 rakaat ke atas capek, ini tidak, bangun lagi. Padahal orangnya tidak terlalu kuat, kurus dan agak pucat mukanya. Saya tanya sholat apa? Dia bilang sholatut taubah. Jadi tiap 2 rakaat niat taubah, merasa banyak dosa, minta maaf kepada Allah, 2 rakaat sholat, salam, tobat lagi, 2 rakaat lagi sholat, tobat lagi. Mungkin Allah Ta'ala mempertemukan saya dengan orang itu mengandung hikmah bahwa di akhir zaman masih ada orang-orang yang yastalidzuna bis shalah, merasakan ladzah dengan sholat sunnah. Dan mungkin orang-orang seperti ini yang saya temui itu yang nanti di hari kiamat du'iya min babiha, akan dipanggil dari babus shalah. Wa man kana min ahli siyam, orang yang hobi puasa sunnah, du'iya min babir rayyan, akan dipanggil dari pintu yang tidak bisa masuk pintu ini kecuali orang yang hobi puasa sunnah. Wa man kana min ahli sadaqah, orang yang hobi bersedekah, du'iya min babiha, akan dipanggil dari babus sedekah. Wa man kana min ahlil jihad, orang yang ahli jihad fi sabilillah, du'iya min babihi, akan dipanggil dari pintu jihad. Alhasil, Allah Ta'ala memberikan futuh kepada saya dan Anda, amal apa yang kita terbuka untuk istiqamah, teruskan, istiqomahkan insyaallah bifadlillah wa karamihi wa judih. Di hari kiamat kita akan dipanggil dari pintu amal tersebut. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai sorga. Tapi sebetulnya yang mengalir itu bukan sungai tapi air. Kalau sungai tidak bisa mengalir, yang bisa mengalir adalah air, airnya yang mengalir itu. Salah satu perbedaan sungai sorga dengan sungai di alam dunia, di tafsir ini diterangkan, kalau sungai di kita itu kan ada lubang ke bawah itu. Sungai itu pasti ada lubang tanahnya. Kalau sungai sorga tidak, datar. Qala Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, dari kitab lain ini, dari Tajul Muslimin juz 1 halaman 89. Berkata Qutbul Awliya Al-Ghawth Sayyidi Abdul Aziz bin Mas'ud Ad-Dabbagh radhiyallahu taala anhu. Kalau saya sebut Abdul Aziz Ad-Dabbagh, beliau ini kakek dari Sayyid Alawi, juga Sayyid Muhammad.
Muhammad bin Alawi, sama saja. Kakek Sayyid Muhammad juga kakek dari Sayyid Alawi. Yang sering saya nukil Al-Fawaid Syatiriyah, Sayyid Alawi itu cucunya. Sayyidi Abdul Aziz berkata, sungai sorga itu satu, tapi mengalir menjadi 4, pecah menjadi 4. Antara satu aliran dengan aliran yang lain tidak akan bercampur. Beliau ini yang berpendapat. Tanahnya tidak berlubang ke bawah, tapi datar. Tapi tolong, kalau kita sedang membahas surga, harus tetap di dalam hati ada i'tiqad ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Sebab pemahaman manusia itu menimbulkan angan-angan. Angan-angan manusia ini bisa liar, bisa kacau kalau tidak pakai qayyid, tidak terikat dengan kaidah. Harus terikat dengan kaidah. Surga itu ma la ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak akan pernah terlintas dalam hati manusia. Jadi ujung-ujungnya pemahaman kalau menurut saya ya tetap juhul, ya, tetap bodoh kita. Sebab kita bukan maqam musyahadah. Ada ashabun Nabi Muhammad SAW yang melihat jannah, melihat surga, padahal mereka masih di alam dunia. Dzukira fi ba'dil ahadits. Ada, bahkan ada yang makan buah surga wa huwa fid dunya. Saya tidak tahu ini dinukil dari mana, tapi saya dengar langsung dari Sayyidina wa Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih. Beliau mengatakan bahwa ada di zaman Nabi Muhammad SAW seorang sahabat, kalau dalam bahasa abah saya itu, dalam bahasa Sayyidina Al-Walid, majdhub. Kenapa majdhub? Karena ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, nama beliau kebetulan sama dengan saya. Namanya, katanya Sayyidina Al-Walid, Abdurrahman bin Qani. Sa'alahu Nabi SAW, min aina ta'kulu wa ta'ishu? Dari mana kamu makan dan kamu hidup? Sebab ini orang hanya duduk tenggelam ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sa'alahu Nabi SAW, min aina ta'kul wa ta'ish? Faqala min tuffahatin minas sama' tanzil alai kulla yawm. Jadi dia mendapat buah surga turun dari langit setiap hari 1 biji, yaitu makannya. Berarti ada orang-orang khusus yang bukan hanya melihat surga, bahkan merasakan nikmatul jannah wa huwa fid dunya. Apalagi kalau kita baca kutubut tariqah, kutubul auliya, yang terkenal di tariqah alawiyah itu Sayyidina Umar Al-Mukhdar, yang selalu saya fatihai, putra dari Al-Muqaddam Tsani Sayyidina Abdurrahman As-Saggaf bin Muhammad Ba'alawi. Itu beliau tidak pernah bisa nyenyak tidur. Ditanya, kenapa ya Maulana Anda tidak bisa tidur nyenyak? Bagaimana saya bisa rahah, bisa tenang tidur, bisa tenang beristirahat? Kalau saya nengok ke kanan, saya melihat al-jannatu wa na'imuha, surga dengan penduduknya dan kenikmatan-kenikmatannya. Kalau saya menengok ke kiri, saya melihat an-naru wa 'adzabuha, neraka dengan siksanya dan penghuninya. Bagaimana saya bisa tenang? Nah, orang-orang seperti ini baru mereka bisa tahu seperti apa al-jannatu wa na'imuha, an-naru wa 'adzabuha. Mudah-mudahan saya, orang tua saya, saudara-saudara saya, anak keturunan saya, murid-murid saya as-sadiqin,
dan yang mendengar suara saya ini dijadikan orang yang mendapatkan ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Sebelum kita meninggal diampuni dosa-dosa kita, al-kabair was-saghair, dicintakan kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada pewaris-pewaris Nabi Muhammad min awliyaihi wa ahbabihi ala dawam ma'a tamamil maghfirati wa ridwan wa husnil khatimah ba'da tulil umur lana wa lakum rabbana taqabbal minna waqbalna bisirri asraril fatihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man dzakartu anifan al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim